dia memang yang zero talent, slow learner. Saya cakap boleh kalau kau mau fight kau kena rajin. Tak payah saya suruh pun dia datang. Dorang lawan Melaka nombor 2 seluruh Malaysia. Wow, seluruh Malaysia. Welcome back to Step It Up Lounge, di mana kita invite inspiring individuals and group of people untuk share orang punya success stories. Dan di sebalik sukses mesti ada background story di mana all the hard work happens. Jadi di sinilah kita cerita pasal itu semua supaya everybody can be inspired from this. Dan dengan itu saya mau introduce kepada kamu Rocky MMA Owners, Grace Jores Joseph dengan Alexander Fong. Ataupun aka Little Rocky kan. Ya. Halo. So nama panggilan apa? Grace lah kan. Grace. Lepas itu Alex. Ya, saya Alex Rocky. saja. Rocky pun boleh, Rocky pun Alex boleh, ya. pun boleh. Tapi biasa kan panggil Rocky kah kalau di gym? Depends yang tempat mana. Kadang-kadang ada panggil Alex. Actually ada- nama ya. fight Rocky. name dia Oh beda. itu fight name. Ya, itu fight I see, name. I see. Ya. Oke. Itu actually itu interesting kita mau cerita. Macam mana itu nama anak kan? Ya. Boleh cerita kan macam mana? Actually, Itu Little Rocky itu. ya Little Rocky ini actually yang first time saya fight. Saya pergi di mana-mana saya lah, biarpun di area Semenanjung, di Sarawak. Terus dorang nampak muka saya macam itu watak Rocky lah. Iya. Si Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Nah, Sylvester dia Stallone. itu. Jadi saya carry on to fight name lah. I see. Sampai sekarang pun saya masih Ada guna. nampak nama Maksudnya orang yang begitu nama kan? Ya. Orang yang kasih gelar kau itu. Ya, orang yang kasih gelar. Ya, usually dia begitu. Usually dia macam even si Elika kan, Elika. Nama dia Angelica Paujin. Tapi bila dia ikut I think mentor kah. Lepas itu si Hakim kayak kasih nama dia Elika. Jadi sampai sekarang nama dia Elika. Begitu. patut. Memang biasanya orang yang kasih nama kau, kau yang bawa itu nama. Ya, betul. So, sangat senang mengingatkan. Ya, betul. Ya. So, Grace boleh introduce dulu kah? Nama saya Grace Jores Joseph. Dan Asal dari Kampung Tigat Keningau. Umur Boleh? Mas tahu umur. boleh. Umur 24 tahun sudah. Muda lagi orang. Alex? Nama saya Alex Fong. Saya memang berasal dari Labuan lah. Tapi tiba-tiba di Keningau. Jadi umur saya sekarang sudah 28 lah. Muda-mudi lagi bang. Masih muda lagi. Kau punya first fight Ya. di mana kau buat? Saya punya first fight di Kelantan. Time tu saya lawan boxing. Umur saya 15 umur. 15 tahun lah, sangat muda. Ya, masih okey lah, masih muda lagi. Apa kau punya background yang menyebabkan kau mau ikut start boxing ataupun martial art? Saya family ada complicated juga. Jadi memang time saya mau ikut, keluarga pun memang apalah. Ya 50-50 lah mau kasih saya ikut ini. Sebab banyak yang cakap, buat apa kau ikut ni boxing, tiada juga duit ambil semua. Tapi untuk saya itu memang hobi lah. Lepas tu bila fight, time saya first time 15 umur, then saya keep going sampai saya punya parents semua nampak saya punya improvement lah. Jadi dari situ dorang start menyokong sudah. I see. Ya. Siapa yang inspire kau untuk start? Actually ialah one of the victim yang kena bully lah see. dulu. Yes. But at the same time saya punya orang pun memang ada asma lah. Jadi saya challenge myself. Orang cakap, kau punya asma ni memang tidak dapat baik ini. So every day saya training. So saya challenge myself 10 km. Every week saya lari. Jadi sampailah tiada tu asma sudah. Jadi saya nampak ni boxing, okay. Saya keep going training. Lepas tu nampak hasil sudah. Lepas tu pelan-pelan nampak terjumpa lagi orang yang hebat semua. Dorang lah yang keep inspire saya. I see. Actually memang ramai inspiration saya. I see. Because of them saya pun pelan-pelan keep going lah until now. Dia masih lagi run 10 kilometers kah?
Ya sih. Kau masih lagi run Ya. sampai sekarang Angkat kah? berat sampai Ya. sekarang. Wow. Iya. Bila kau start running 10 kilometers kan, Ya. dan berapa lama kau ambil sampai hilang itu asma? Actually saya pun lost track. Kalau strike sudah? Saya anggap tuh benda macam saya punya daily routine lah. I see. Ya. Jadi pelan-pelan saya pun tiba-tiba rasa tidak asma sudah. Ah. Kau sama-sama ikut dia kalah. Saya beryoga. Mau kepada yoga lah kan. Dia di luar, saya di studio. Macam mana kamu kenal actually? Kalau kami ngasih tahu kata kajet kamu nih. Oke. Saya nih ternampak si Grace di Instagram lah. Oke. Dari Jadi social media. ya jadi pergi teks dia dulu, tiap hai. Jadi Ya. kenal-kenal sampai Saya follow dia sebab dia punya, saya pun before saya di sekolah saya suka juga martial art. Nah, sama juga parents pun tidak kasih sebab nih suka kasar bang. Ya. Jadi tidak akan kasih. Lepas itu dia follow saya, wah saya interesting dengan dia punya konten semua. Jadi shock lah konon. Kali mana tahu dia mau ngorat. Sebelumnya sepas start duluan kau dia. Matilah saya dia. dulu start. Mbak dari sanalah kami Ya. sama-sama. Ya. sih. Lepas itu baru kau move into Keningau. Ya. Macam mana itu idea untuk start Rocky MMA boleh terjadi? It's a long journey. Ya, Ya. so memang long please journey boleh lah. start anybody. Dari just start dari yang since saya after saya punya professional fight and then saya ada itu accident I see. motor. Lepas tu dan saya pergi ke Ningau dan saya cari orang tolong saya tolong saya urut, lepas tu tolong saya buat physio semua. Sampai ada 1-2 tahun lah juga baru saya punya itu lutut situ okey sudah. Tapi at the same time saya injury, saya ada kerja di gym lah tuh sementara waktu tuh. So saya ada ajar student di situ, pelan-pelan saya ajar, dan pelan-pelan saya nampak banyak yang potensial ada di Keningau situ. Jadi saya pun start pelan-pelan ajar orang lah. Lepas tu semakin Maksudnya kau start dengan personal training gitu, Ya, PT gitu. betul. Ya, Yes. sebelum dia pergi ke Ningau dia mengajar di Labuan. Keke. Ya, Keke. ya, Ya. Keke pun I ada. see. Ya. Masa ini kamu sudah kenal kau belum? Memang kenal tapi belum belum bercinta begitu lah. anu lagi. ya belum lagi. Oke, I see. Ya. Lepas tu? Lepas tu bila saya ajar, saya train satu student dan saya hantar dia fight lah. Time tu sebelum MCO. MCO lagi. Oh, lama jadi sudah. jadi dia kami punya first debut fighter keluar yang jadi kita terfikir itu fight team punya nama lah. So bila saya fikir, why not guna saya punya fight name, and then saya guna tu nama, dan kita buat debut di itu tournament. Itu tournament dia panggil Fight Fest Fight Fest. Di mana tuh? di Center Point I time see. tu, dalam bulan 10 begitulah. Lepas tu dia menang. Wah. So dari situlah itu Rocky MMA punya journey Cuma masa itu belum establish lagi Ya, betul. studio belum lagi. Yes. Time Masa tu itu kita kerja di satu gym sama-sama di kan? Keningau. Ya. Oh. Ya. Ya, kami kerja di satu gym. Lepas tu dia dari Keke, dia ikut saya sudah sama-sama di Keningau. Kita satu gym sama-sama ajar lah. Tapi itu gym bukan kami punya, dia commercial gym punya. I see. Jadi di dalam itu gym dia semua weightlifting bang. Jadi bila kasih ajar itu martial art memang tidak berapa sesuai dia punya tempat. Ada ruang kan? Ya, sana orang angkat besi, sana kau bertandang, sana lagi yang memang crowded dia. Iya, betul. Jadi kami dari sanalah thinking why kita tidak kasih ada satu studio kan untuk ajar kita punya student begitu. Tapi mostly kami punya student dari sanalah kami build community di sana sebelum kami buka satu studio. Apa yang kamu something yang kamu ajar sama diorang yang menjadikan diorang keep coming dan menganggap
kamu punya grup sebagai satu community? Kita build di community dalam kita anggap yang macam kita punya student semua tuh like kami punya friends lah. Macam family Ya begitu. macam family, friends. So kita build to relationship. Iya. Relationship sama orang. So yang kebanyakan yang saya nampak yang coach kan dia apalah zaman modern atau zaman lama Sure. they focus more on money Yeah. but Yeah. they forget about that things. Betul. Jadi saya punya ni orang memang friendly lah. Hmm. Lepas tu saya memang suka berkawan sama orang, dan tanya kabar orang semua. And then pelan-pelan dari situ kami punya tu student semua semakin grow. Betul. And then ada yang ikut saya sampai sekarang ada dalam 3-4 tahun sudah. Oh, lama sudah. Until now orang pun masih lagi sokong kami lah. Ya, niat kami bukan itu mau making money saja, Pak. Yeah. We also want to build them into lifestyle yang lebih healthy begitu. Yeah. Kami share kami punya passion yang kami suka betul mengajar dorang begitu. Actually kami di gym tuh pekerja saja, Pak. Pekerja. Tapi biarpun kami punya gaji kan 500-600 saja, boleh saja kami kerja di luar dapat itu Betul. gaji yang besar sedikit, tapi we still mau stay di gym sana. Orang sana bilang, oh why you choose this career, you cannot make living as a personal trainer. Dia bilang, wah kami pun yang kami tidak peduli, kami just follow kami punya passion. I think apa yang kami buat sekarang it's worth lah sampai hari ini. Yeah, actually. Because when you started the gym, the studio kan, started with memang ada community lah. And then sampai sekarang, because saya memang follow online, makin besar, makin banyak. Semua community kami yang di gym lama, Yeah. masa kami buka semua ikut. Begitu. Apa kamu punya vision actually? Kami punya vision, of course kita want to help people to get a healthy life. Iya. At the same time kita pun looking for a new talent and then helping them to reach to the highest level lah. Yeah. Ya, so far yang saya train banyak juga ada yang train sama saya like ada problem student and then ada yang student yang memang dia tidak yakin dengan diri sendiri. So we help them a lot. Then until now they train with me and then they show a good result lah. So I got like few student yang menang sudah emas and then perak juga dalam Malaysia apalah tournament. Boleh bagi example kah? Nah, macam itu Malaysia Wushu Sanda. Oh, tinggal di ini saya ada nampak si Ya. Akid kah? Ya, itu Akid ialah last year dia menang Sukma. Yang ini tahun ini Brandon, Sofia sama Dexter. Ini yang memang yang orang bilang masih under 17 lah. I see. Ya, I see, but I see. they, Young talent. ya memang young talent lah. Bila kamu nampak, for example kan, kita start dengan Akid dulu lah kan. Bila dia masuk, dia punya performance macam mana? What level? Dia actually dia Memang talented. ya dia memang talented lah because dia ada train di tempat luar kan. I see. Sudah ada training lah. Ya, tapi dia punya base memang karate. So when he come to our place, dia punya parents tahu dia mau ikut to Sanda. So we help him to get to the highest level of Sanda. So I think Sukma is the highest lah di sini kan, di yes, Malaysia. betul. And then gold somehow. Yeah, got some more. Yes, because actually like striking, even you say Muay Thai, Karate, Taekwondo, they're all linked, but and then Sanda is like kickboxing mixed with judo. I see. Jadi kita ajar dia itu like wrestling, judo throw, and then kita add itu elemen pergi dia punya game, and then dia cuma fokus ni dua. Ya, after that dia boleh perform sudah lah. Dari mana kau belajar all of this technical punya stuff? Because was a fighter juga, and then saya memang ikut banyak turnamen lah. Saya pernah lawan boxing, Muay Thai, saya pernah lawan to Sanda, saya pernah lawan Brazilian Jiu-Jitsu, and
saya punya last fight ialah professional MMA lah. Ah, Jadi untuk saya punya background ni saya memang well rounded lah. So bila saya yang pasal untuk share dengan dorang, I just use my MMA punya skill set and then I share to them. I kasih tune dorang semua. Dari situ pelan-pelan dia build up dorang punya teknik. Because like a kid dia ialah striker. Ya, dia ialah striker. So I teach him how to how to defend against yang, because Sanda dia banyak takedowns kan. So teach him how to avoid the takedowns. I see. So memang dalam itu part of his game plan lah. Kau pun ada belajar kak all this martial punya moves? Ada dari sekolah lagi saya mau Oh iya. belajar. Iya. Tapi kau start untuk belajar Masa dengan saya dia? jumpa dia. Iya. Wow. Ya, apa perasaan kau bila kau finally dapat opportunity untuk belajar? Ya, dulu pun pernah angan-angan kan, saya selalu tengok tuh. Dia pernah masuk TV3 kah itu? Oh, macam saya nampak lah. Ya, Saya yang pun MMA balik-balik masuk kan wah. Terus dia sama dorang si Enosman wah. Enosman paling saya suka tim tuh. Lepas itu saya pun di sekolah angan-angan betul mau pergi belajar nih benda. Lepas itu saya jumpa dia baru saya dapat belajar. Dari tingkatan 4 saya mau. Umur saya berapa? 19 ke 20 baru terpegang tuh boxing glove. I see. Lepas itu saya happy betul. And then wah, nggak percaya orang yang saya tengok di TV yang saya manifest betul mau jumpa dorang nih. Actually dorang nih dia sama Nusman semua nih dorang kalau for me yang artis begitu yang dalam MMA punya Sabah kan. And then saya bilang wah ini macam magic happen. Itulah saya happy. Macam miracle dream come true. Tiba-tiba dapat pegang boxing glove, apalagi kami training lah hari-hari sampai itu tangan saya pun tidak boleh angkat sudah. Apa saya nampak di sini? Bila kau bilang kau start dari form 4 lagi kau mau kombinat itu benda kan, tapi kau tidak pernah ada itu opportunity untuk start boxing. Masa kau form 4, memang kau ada try cari kah tempat-tempat untuk? Actually Keningau masa tu belum berapa luas ini martial art. Ya. Ya, ada juga di gym, cuma dia bukan MMA gym bukan yang martial art studio punya. Ada juga ajar tapi yalah time itu sekolah kan mau bayar semua, mau masuk memang tidak dapat lah. Lepas tu parents lagi tidak kasih. Time itu kita track and field sejalah itu saja. Oh iya betul. Itu yang bikin saya happy boleh bersukan. Tapi itulah satu benda yang mungkin kurang masa itu memang awareness kurang lah semasa itu. Dan I think dengan ada digital sekarang kan, everybody's watching this online. Dan I think awareness is good now. Dan even bila kamu datang lagi kamu start itu center for MMA, awareness makin bagus dan even parents sekarang terbuka untuk antar dormnya budak pergi belajar semua kan, boxing apa semua. Betul. How about charges? Adakah kamu bagi on an affordable level ataupun macam mana? Kami punya yang charges memang affordable lah. Yes, sebab kami pun faham, kami pun dari itu background juga. Jadi kami pun faham. Yang ngam tidak menyusahkan ngam-ngam ibu yang bapak juga lah. So because saya dengan Grace kita punya goal ialah untuk help. Sedikit sedikit. Okay. Saya dengan Grace punya goal ialah untuk help person. Like saya dia suka to martial art, so we help him to go as high as he can lah. Yeah. Jadi for me of course money is not a problem. It's not the main thing lah. Yeah, it's not the main thing. But the important thing is dorang betul-betul mau. Dorang punya niat yang mau itu. Jadi sebab saya pun pernah terasa juga tuh dulu saya betul-betul mau ni benda. Tapi tiada orang yang yang begitu tolong. But once saya dalam ini field, pelan-pelan saya nampak benda banyak kan. Bukan dari segi fight saja, tapi banyak yang orang positif datang. Yes, bila orang nampak kau sukses, then they want to help you more. Betul. For me like of course orang yang luar
Ya, kawan-kawan dengan yang family side, of course bukan dorang tidak percaya, but dorang masih ragu-ragu kita boleh ke tidak. Tapi itu memang biasa lah. Memang biasa untuk itu dorang fikir begitu. But memang dorang punya niat, kau tidak boleh, but at the same time pun dorang masih pray untuk kita juga sukses. Adakah example di mana kamu teach this one student yang memang mungkin parents dia tidak nampak dia punya kebolehan, but kamu train sampai jadi sesuatu? We go back to our fighter. Yeah, he's 13 years old now. Dia memang yang no talent lah. Ya, memang zero talent. But bila dia datang sama kita pihak dapatkan gym training, jadi saya tengok dia lah, ni budak memang slow learner punya, memang slow learner. Jadi saya pun ajar sajalah. Sampai yang satu hari itu dia jawab, coach, saya mau fight. Lepas tu saya jawab, Fight boleh. maksudnya? Ikut lawan. Wow. Okay. Maksudnya di luar gym sudah? Ya, Tournament competition begitu? Ya, time tu dia dia mau umur 11 tahun. Wow, oke. Ya, lepas tu saya cakap boleh, kalau kau mau fight kau kena rajin. Jadi dia tiap-tiap hari lah dia muncul, dia datang training. Tak payah saya suruh pun dia datang. Dia training juga. Lepas tu coach, saya sudah jogging tadi. Oh, okay, saya bilang boleh tahan. Lepas tu saya pelan-pelan nampak dia cantar lah dia pergi fight. Dia pergi fight. Time tu dia pergi first fight di KK juga. Tapi dia apalah, time tu dia kalah. Ya. Jadi dia pun rasa sedih semua. Saya kasih tahu dia, kalah ni memang biasa dalam sukan. Tapi tengok macam mana kamu bangkit. So saya kasih tahu dia lah, ada lagi fight bulan 12 tu. Jadi dia cakap, coach saya mau ikut. So tiap-tiap hari dia datang lagi. Cuti sekolah pagi datang, petang datang, training sampai malam. Jadi time tu dia umur 12. Ialah last year punya apalah. Jadi dia menang time tu fight di Hard Labuan. work paid off. Ya, and then yang dia punya recent fight ni yang bila suatu dalam dorang lawan Melaka. Ya, itu Wusu Sanda tu dia dapat nombor 2 seluruh Malaysia. Wow, seluruh Malaysia. Ya. Umur berapa? Berapa satu? 13. Oh, 13. Ya, baru 13 ini tahun. saja dia. Ya. Boleh tahu nama dia kah siapa? Boleh kasih tahu kah? Nama dia Dexter Tan. Oh, Dexter. Ya. Dexter Tan namanya. Oh, itu yang salah satu yang ni bukan. Itu kan salah satu yang kau mention tadi 3 orang tuh. Ya, betul. Yes. Wow. I mean that's just amazing because dalam short time of kamu, you open Oroki MMA opens. Ya. Tapi you already created these talents yang starting from memang kamu nampak mungkin cannot make it, but because of their own hard work, Ya. they can make it. Yes. Betul. Biar ibu bapak diorang pun sendiri rasa anak dia tidak boleh, kami kasih boleh dia. And then bila si Dexter ni sudah manifest, dia sudah bagi example macam tu, how did others respond? So, yang Responded. semua pun dorang apalah, anggap dia sebagai satu inspiration Ya, lah. betul. Ya. And then dia prove orang yang bukan kita perlu talent juga untuk berjaya. Betul. Hard work. Hard work tu yang penting. Big talent. Ya, hard work beat Actually talent. betul, I Ya. agree. Betul itu. So sampai yang sekarang pun ramai juga yang sedang training sama saya, ada yang ada zero talent, tapi ada yang ada talent juga. Jadi bila dorang nampak tu sama-sama lah dorang push each other up. Yes. Kamu ada Hall of Fame kah di sana? Kamu di wall of Fame ada kah? Ada. Yang Ya, gambar-gambar ya, tuh. Ada. Yes, itu Ya, ada, untuk ada. kenangan dorang. Iya. Ya, actually, and then actually bila dia orang punya muka ada di sana, dia orang lebih macam one appreciated, Ya. another one dia orang akan lebih bersemangat untuk Ya, medal dorang pun gantung sana itu. oh ya, Iya. wow, Yes. Like one of my fighters baru last year gitu. Dia ni dari orang bilang memang gamers lah. oh, Ya, 24/7 lah gamers. Jadi saya nampak dia ni dia ada talent. Cuma tidak orang pergi reach dia lagi. So saya ambil tu opportunity untuk
kasih introduce dia to martial art lah. Hmm. Ya bila saya pergi rumah dia, saya nampak ada juga dia bergambar di ring. Oh. Terus saya tanya dia, kau satu hari nanti kau mau naik kah? Mau. Umur dia berapa? Ya, time tu dia umur, sekarang dia 16. Time tu dia dalam 14. 2 years ago lah. Ya, 2 years ago. And after that, bila saya reach dia tu, time dia was 15 years old lah. Which is last year lah. Yeah. Jadi saya bawa dia, and then saya train dalam 4 bulan begitu. So dia punya first fight pun di KK dekat Warisan Square lah. Time tu dia tunjuk saya yang dia betul-betul hati memang keras lah. Because why I say that, dia baru 15 but dia jumpa tu ialah adults. 20 above kah? Yes. Dia 10 tahun beza lah tu umur tu. Wow. But dia fight kan yang macam dia pernah fight. Jadi dia memang menggigit lah tu menggigit lah time dorang fight. So saya train dia lagi. After that saya train dia, sending him to a couple of tournament, and then last dia show me a lot of improvement lah, which is like of course this year juga yang khusus anda tournament yang di Melaka tu dia dapat gold medal. Wow. Dia ikut saya baru 1 tahun lebih lah. Ya. Baru 1 tahun lebih. Hebat toh kan? Ya. Hebat. Nama dia Brandon. Oh itu ya, itu Brandon. Ya, Brandon. I see. Yes. Baru That's 16 amazing. umur lah. Ya. Baru 16 umur. So these are most guys kan? How Yeah. about the girl tadi? Yang Apa nama dia? Sofia. Sophia. Sofia and Akid actually dia Adik-beradik. Yes, Iya. adik-beradik. Ya. Okay. Jadi memang Sofia dia ada background dia lah, karate. I see. Yes. Then same juga dengan abang dia come to our gym, and then they train Sanda, which is like takedowns, learn the defend the takedowns. Lepas tu sampai sekarang lah dalam training, dia pun one of the gold medalist juga yang dalam khusus Sanda Malaysia. Si Akid tu. Ya, dia punya adik Sofia. Oh dia punya adik. Wah hebat Ya. lah. So ini bagian for Rocky MMA, this is more kepada martial arts kan. Yes. Selain daripada martial arts, kamu buat apa lagi? Yoga kan? Ya, Yeah. yoga. Kalau mainly for the girls, apa yang kamu buat? For ladies? Yoga, fitness Fitness. class, itu juga boxing dorang play juga. Oh, dorang- Ya. Habis ada orang dia train untuk fitness saja, tidak semestinya mau jadi fighter lah. Oh ya, I see. Ada juga banyak ibu-ibu yang main boxing, Ada betul. juga. So usually kalau macam ladies nih kan, dia orang join fitness center, lepas tu dia orang pergi boxing. Dia orang punya tujuan usually apa? Is it untuk self defense ataupun untuk fun gitu? First self defense lah, second orang fitness. Ya, fitness for fun. Betul. Ya, saya ada satu student. Ya, actually dia quite orang bilang umur yang tinggi lah. I see. But last year dia pregnant. Ya. Oh. Then after dia pregnant, dalam 4 hingga 5 bulan begitu, dia cari saya, coach, saya mau training. Okay lah, so itu ialah pun big challenge for me lah as a coach. untuk Semasa guide semasa dia. pregnant. Ya. Ya, and then Pun tidak masih bahaya mau kan? lagi, masih lagi mau. actually Mau yang betul-betul punya dia mau. ya, actually dia Kami depends tunggu dalam- berapa bulan ya. dulu lah baru dia Ya. dapat training. Ya, sampai dia punya kandungan kuat. I see. Ya. Jadi depends dari itu coach macam arrange to program juga. Ya, betul. Ini paling betul. Ya, jadi macam saya plan apa yang very memang Ada suitable proper untuk program. suitable program untuk dia. And then for this one, kau mesti minta nasihat daripada juga kan, macam dari hospital or anything. Did you? Ya, saya ada suruh dia kasih refer balik itu semua report, tanya dokter boleh ke tidak. Of course dia jawab Baru boleh. dia kasih tengok kami, Ya. baru kami boleh train dia lah. I see. Ya. Kalau tidak nanti kamu menanggung Ya. kan. Susah Ya. juga. Ya. Betul. Betul. So that's the biggest challenge for me lah, for when I'm open a Rocky MMA. I see. Jadi
Tapi syukur dia Iya. sudah melahirkan, anak dia sudah 1 Oh, tahun. iya. Sekarang dia masih continue lagi Iya. sampai Wow. sekarang. Yes. Wow, sangat amazing this mom. Nanti dia bawa lagi anak di sana itu Iya. kan? Ya, Perempuan. ya, betul lah. Perempuan kan Ya, anaknya? Iya. anak perempuan. Emang hebat lah dia. Iya. Dia suka. Macam mana respon orang dengan bila kamu first time orang yang baru maksud saya. Bila kamu first time start di itu studio. Kamu punya studio located di belakang KFC sana kan? Iya, Iya. betul, betul. Oh, saya tahu juga Mas, saya pernah Iya. nampak. Tapi Iya. tidak pernah masuk. Macam mana respon orang actually? Did you do any marketing? Did you online atau macam mana? Or mostly referrals? We doing a marketing and then a reference lah dari friends because our gym is not a commercial, so we more like private gym. Iya. So banyak apalah kalau kawan refer ini kawan, so we take it. I see. Because I want to maintain the gym with a discipline. Because martial art is all about discipline, respect. Betul. You have to be humble. So that's why I'm selected lah. Betul. Yeah. Selektif lah. Ya, memang I selective. I select those people who come to my gym lah. Because we want to bring the positive vibe lah. Yeah. So Yeah. commercial versus apa tadi? Private. Private. Yeah. What are the differences? Actually, Commercial. commercial they're like open, right? So So macam you can come and go, bayar Yeah. RM5 1 jam gitu Yeah. contoh. Oh, Yes. suka-suka tumbuk sana And- atau yeah. keluar But in without the pri- coach. but I in see. private gym, we can control the crowd, and Betul. then I see. we can build the community there lah, and then like positive vibes. So everyone there is like positive. Understood ya. Yeah. Boleh paham. Yes. I think betul juga lah. Yeah. Bila kau do it as a private gym, Yeah. kau you say you can control, you can give positive vibes through because kau select orang yang betul untuk train kan. Yes. And contoh tiba-tiba ada orang baru tapi dia ikut cara sendiri saja. Yeah. Memang huru-hara lah, bahkan tidak there's no discipline in there. Yeah. Kau pusing sama control. Dari mana kau dapat idea untuk buat private? Of course, it's both side lah, both side. betul. From my experience and then the place that I work in, and then saya punya previous pun saya pernah buat part time di gym and as a trainer juga. So I see a lot of things from there, and then I try to build something different lah. Yeah. Sure. So like which is like a gym that they are positive, but at the same time they're like a family. Yeah, so everyone feel like safe and happy lah. Yeah. Yeah. True. So bila orang datang tempat tu gym, they always feel welcome bah. Yeah. Betul. Understood. I think I can imagine lah because kalau saya experience saya tidak pernah masuk pernah try untuk masuk this kind of gym di KKS ini yang kickboxing. Try saja karena bawakan. Nah, Tapi I can sense itu surrounding the atmosphere yang it's very controlled. Kan? Control in a good way. Yang kau sendiri ada itu sense of respect sama orang. Kau tidak mau buat masalah begitu kan. I think that's good lah. Ya. Ya, apa satu benda yang from both of you lah, apa satu nilai ataupun value yang kamu sedar from being a coach gym, kamu sedar, but kalau kamu di luar kamu tidak akan tahu itu benda. so dalam itu understanding of the punya behavior lah. Yeah, because macam saya belajar saya punya communication juga, macam mana saya jadi friendly, macam mana saya begitu mudah faham orang. Itu di luar orang tidak ajar punya tu. But in gym as a coach, we learn how to understand every student punya behavior lah, because every person kan dia punya personality lain bah. Betul. Because ada yang dia ada orang mau pergi understand orang, dia ada yang tanya kabar orang. Sometimes they look happy, but kita tidak tahu apa yang orang sedang fikir. So like for me as a coach, I'm go tanya kabar semua. So of course yang ada juga yang student dia kasih buka hati dia sama saya. So I'm understand dorang punya orang macam mana lah. Jadi dari situlah kenapa saya dengan saya punya student pun dorang betul-betul rapat. Saya marah pun, dorang pun tahu juga.
Sebab kenapa? Dia marah juga They say, coach. marah is sayang lah. Ya, tidak marah. Betul. Kalau tidak lesbian, Yes, betul. ya tidak kisah Ya. gitu ya. But at the same time, saya Kami pun, banyak memberi nasihat lah Ya. sama ini anak-anak Yes. di gym. Ya. Yes. At the same time, we open a way to let them learn how to become a person juga, Pak. Yeah. Very We'll explain respect. more on that, to become a person. I think that's a Yeah. very strong word, Yeah. and Because a lot of like fighters, when they like new student come and then they just learn how to fight saja. But tiada orang yang betul-betul pergi ajar orang how to treat people dengan respect. And then bila kau menang, you have to be humble. Ada yang saya nampak yang modern sekarang fighter bila orang menang, they showing a lot of like arrogance. arrogance lah, memang yang cocky betul lah. And then bila dorang rasa dorang yang terhebat, so dorang tidak respect orang. Betul. That's why I'm seeing a lot for this new generation of fighters. So for me, I told my fighters all, biarpun macam mana kamu kuat, kamu kena respect juga, and humble respect. Sebab itu benda yang akan buat kamu jalan lagi jauh. Of course, people know you because you cocky and then you win. But itu for short term saja. Tapi kalau kau humble, respect, semua orang akan ingat kau selama-lamanya. Jadi I'm always tell my student tu semua begitu. Yes. Sampai sekarang pun, biarpun saya lama setiap fight, and then orang masih ingat saya, Pak. Orang bukan ingat saya, oh itu Alexa, dia bukan dia cocky fighter tu, bukan. Dia ingat saya ialah jenis orang yang friendly semua. Biarpun saya nampak saya coaches, saya pun pandai hi, kawan lama, saya punya teammate Jumpa lama lawan pun, balik, saya pun pandai jawab hi juga. I think it's that thing yang makes people remember you kan. Yeah. How about you, Grace? Apa yang kau sadar, satu value yang kau sadar from being a coach inside? Actually kalau coaching ni kan dia lebih more on training. Dia bukan sekadar training saja. Dorang datang pergi gym bukan untuk penat-penat saja begitu. Dia come to me and they share macam mana dorang punya progress. And sometimes hari ini saya rasa saya tidak happy, so itu workout I try to kasih less intense begitu. And then dari sana saya tahu, dari sana saya tengokkan yang bukan semestinya kita mau kasih dorang yang terlampau Pak bila training. Ini kita masa di dalam gym pun kita mau happy. And then dari sana saya bila saya share apa yang saya sama saya punya klien kan, kamu tidak apa, if you cannot do this certain pose, doesn't matter, you don't feel bad begitu. The most important is how you feel today. So there's another day to improve lagi, saya bilang. Begitulah saya kalau di gym lah. Yeah, I think that's very interesting yang you try to make itu training session enjoyable. Betul. Yeah, and I suppose kau pun belajar something di sana yang people ada dia orang punya sebab level dorang sendiri ni dan semua unik bah, masing-masing betul. ada kelebihan, ada dorang punya kekurangan, jadi kita tiap boleh tengok dorang satu begitu saja. Benda ni only kamu yang boleh discover bila being in there, you know. Kalau I think sebagai seorang trainee, orang yang kena train, orang mungkin tidak akan sadar itu benda kan. Betul. Even saya sendiri pun actually kan saya suka tengok kalau online kan, saya suka tengok scroll benda yang macam ni macam One Championship kan. Saya tengok wah hebat lah these people. Lepas tu always have the feeling yang kalau saya ada masakan saya mau buat nih, saya mau MMA, mau pergi juga. Itu kau punya sudah tuh. Kalau kau selalu nampak, mau pergi sudah tuh. Kalau ada hati memang betul. salah satu motivation untuk adalah untuk pergi. But itu sih lah, tinggal mencari tempat lagi saya. Kan jauh banget tinggal. Keke luas nih banyak. Keke luas cuma itulah mau cari orang gitu. But tinggal lah macam mana. Kamu ada, what is your biggest goal untuk kamu punya students? My biggest
goal ialah nampak dorang sukses. Yeah, that's my big goal for them. Saya mau nampak dorang sukses. Even though like someday like dorang tidak fight, but dorang ada kerja lain ke apa, I want to see them success. Because martial art ni is a way for them untuk kasih improve, understand themselves. Ya, kasih build dorang punya courage, kasih build dorang punya memang hati never give up lah. Because no matter how many times you get knocked down, you gonna go up again and start over again. Macam juga kita ada menang dan kalah. Kalau kita menang, kita belajar and then kita move forward. Kalau kita kalah, kita belajar lagi, kita move forward. Betul. Yes. So untuk saya punya student semua, of course yang saya punya client semua, I want to see them success and then most of thing they happy lah. Yeah. Because macam saya pun, they ask me, saya mau fight untuk apa? I fight for myself. I want to challenge myself to become a better me. I see. Ya, bila saya buat itu, so saya akan every time ada hati untuk push diri saya sendiri. Sometimes saya pun pandai malas-malas juga tanya. Ada juga masa-masa. Ada juga. We're human. Ya, itulah orang bilang human, right? Betul. Jadi sometimes Betul kau tidak itu. mau, but you have to force it. Yeah. Jadi apa yang force dia disiplin. Ya, disiplin. Ya, disiplin. Motivation sekejap saja tuh. Ya, motivation just sekejap. Sangat betul. In order for you to achieve something, you need to have discipline instead of waiting for that motivation to come. You don't rely on motivation. Iya. So macam mana di gym sana kan? What do you tell your people? Have you ever tell your people about this particular Macam topic selalu. motivation versus discipline? Ya, ada. Memang saya akan kasih tahu orang, because motivation, kau ambil tu motivation sebagai goal. Yeah. Tapi sometimes ini motivation ni, bila kau guna dia sebagai goal, dia tidak akan menjadi. Sebab dia tidak akan konsisten. Of course kau nampak dia itu kau punya idol, oh dia hebat betul. Tapi bila kau buat macam benda yang dia buat tapi kau tidak dapat, kau akan give up. Betul. Yes, tapi bila kau ambil ni disiplin punya mindset kan, kau mau buat ni barang. Okay, let's say saya tiap-tiap hari, satu hari mesti buat 10 push up lah, tapi saya mesti 31 hari tu mesti kasih habis. Tiap-tiap hari saya buat 10 push up. Jadi saya set a goal lah, saya tulis saya mau push up. Jadi saya tulis list yang apa saya mau buat, saya mesti sukses. Jadi saya tulis itu, I have to discipline myself. Jadi first time saya bangun, okay, saya buat. Of course sebab excited kan, fire kan. Ya, betul, motivation Lepas tu membara-bara. kadang-kadang tiba-tiba kami emosi sebab ada yang kena mungkin bad day happens, but we still have to do it. We still have to do it. Jadi kau tengoklah yang tulis tu, mau kah tidak? Jangan ikut itu kau punya pikiran. Jangan Kau compromise. nampak terus buat. Ya. Buat lagi. Jadi Jangan negotiate lagi. Jangan negotiate. Jangan negotiate Oh, dengan nego-nego. pikiran. Tidak nego. Jadi bila kau buat tanpa kau realize, habis sudah saya. Kan. Ya, jadi keep going. Bila kadang-kadang kau rasa kau tidak mau tu, you just have to do it. Ya, because bukan semua benda yang kau yang kau tidak mau kan, dia dia kau kasih ignore saja. Sometimes kau perlu buat. Bila kau buat yang benda yang kau tidak mau, tapi in return dia kasih kau benda yang baik. Ya, betul. Ya, You will get the beautiful thing yes. from the things that you don't like to do. Ya, betul. So maksudnya being outside of your comfort zone lah bahkan. Yeah, That's the betul. only way you Yeah. will achieve something better. Gitu. Betul. Yes. Yeah, so I think that's true lah. Ya. How about macam I think recently, I think kau pun memang definitely follow One Championship juga kan? Ya. Recently siapa si Johan Ghazali itu kan? Yes. Kau dia dari Sarawak bahkan kucing. Ya, kucing. Oh, si anu. Yes. Dia punya coach. Kau kenal kan coach Ya, dia?
Eddie, saya memang kawan dengan dia lah. Oh ya. Ya, memang kawan. So macam mana level untuk sampai pergi, contoh kan, so start daripada private gym sendiri. Ya. Macam apa level dia? Proses, steps untuk pergi compete di sana. Nah, Wah, dia ada Okay, experience. Yeah, itulah. For me, like you want to go the highest level, Yeah. first, of course, discipline is a must. Yeah. And then trust dengan kau punya coach. Yeah, that's the very important thing. And then consistency. Nah, ini yang orang tiga ni kan, orang tidak pandai balance. So Yeah. again, trust, discipline, consistency. Yeah, Consistency. that's three things that you need lah. Because like Johan, dia trust dia punya coach. Yeah, dia trust dia punya coach. And then the coaches, of course, he know what to do. And then bila dorang trust each other, then they build up. Sudah itu apalah, itu consistency situ untuk build up to goal. So bila dorang buat ni semua, what we call this teamwork. Nah, sebab ramai yang orang dorang tidak ada teamwork. Nah, kalau kau tidak teamwork, kau tidak akan naik. Tiada orang betul. jalan satu orang di dalam dunia. Kita perlu semua ada support each other. Ya, kau ada coach kau untuk bawa kau jauh. Then itu student pun bawa coach sama-sama naik. Jadi bila dua-dua sama-sama naik, jadi dorang boleh nampak benda yang cantik lah. Yes. Imagine that if someone are struggling jatuh, but satu orang angkat. Tapi kalau dorang dua-dua bekerja sama untuk mungkin satu orang pegang tangan, satu orang moving, and then dia tarik, and then dia push, sama-sama naik. Betul. Nah, tapi kalau dia lepas, mungkin dia tidak dapat lagi pergi to the next stage. Yeah. Yes, so you're gonna have someone to help you. Like you're gonna have a friends, you're gonna trust your friends, you're gonna trust your coach. Nah, you have to be understand each other. Then you have to work together to reach that level lah. Because if you want to reach that higher level, you're gonna have a teamwork. Betul. Ya, that's a must. Kau ada dream kah for your students untuk sampai di sana? Of course, saya ada dream. Kau ada jumpa sudah kah yang the one guy ataupun this team mesti sampai begitu? Ada sudah kah? For me, like all of my students, they can go to the highest level because saya pun pernah pergi yang highest level juga. Ya, betul. Saya pernah pergi yang highest level One Warrior Series under itu One Championship juga. Nah, kalau gila, kamu ya, kenal I dorang, saw. kalau kamu kenal dorang Stanford X tuh, saya satu season dengan dorang lah. Jadi saya pun, kalau saya budak yang dapat, kenapa dorang tidak boleh? betul. Yeah, so sambil yang saya train dorang, dorang punya result akan kasih tahu saya they can go this level or not. Because you want to reach that higher level, it's not easy actually. Betul. But we have to slowly build up lah. Have to slowly build up. We have to teamwork together. Kalau dia tidak buat, saya pun susah mau kasih dia naik. Kalau dia buat tapi itu coach tidak understand, dia cuma hold, sama-sama pun tidak dapat naik. Yes. True. Boleh share gak kau punya experience di your highest level punya tournament yang One Warrior itu? Okay. So memang banyak cerita juga lah. So yes, I'm trained in the gym, then suddenly like my teammate dia tidak di situ gym, so and then because ada yang kerja, ada yang dia fokus something else. So like saya satu orang lah yang fighter tinggal. Jadi Ini masa di mana, Labuan? di KK. Time itu saya di KK. Jadi saya tahu tuh coach, saya tidak training partner. So saya kena perlu ada training partner. Jadi dia pun bawalah saya pergi KK cari training partner. So of course yang banyak gym yang saya pergi pun yang memang supportive lah. Of course yang orang bilang ada yang dari jiu-jitsu team, yang pure grapples, ada yang pure striking. So I'm combine the element semua yang dorang ajar. Dan bila saya apply, dan saya ada teammate sudah,
Jadi saya saya carry on yang dorang ajar semua. So pergi saya punya fight. Jadi dalam first round tu saya against the Thai guy. Tu Thailand memang kuat lah. Dia punya itu Muay Thai fight pun ada 300 lebih so. Wow, banyak kan. Jadi Kuat itu Pak. Dia punya saya lawan. Kuat itu. ya, saya punya Muay Thai fight pun baru dalam 10 lebih saya. What the day. Ya. Tapi saya punya experience sebab saya fight banyak. Saya fight banyak jenis martial art. So that's why I'm more like well rounded lah. Jadi it's all about game plan juga. Saya tidak boleh lawan dia striking because kalau saya betul-betul lawan striking sama dia, saya habis lah. Jadi saya dengan saya punya coaches kita build to game plan. So first saya try dia, saya kick dia, macam tendang besi. Iya kan? Iya, Karas tuh betul. shin orang. Ya, karas betul. Because dia Ada itu ada ya. masih ada video? Ada. tahun Ada lalu? ya, masih ada Oke, lagi. nanti di sini kita play. Because Boleh they tengok. do it for living, Mbak. Jadi Ya, betul. that's what make them strong Ya. lagi lah. So bila saya tendang dia, rasa tendang besi okay, saya tidak mau sama atas tangan kau. So I go for a takedown and then I ground pound and then of course dia buat saya terkejut, dia reversal saya lagi and then after that I go with the submission. Then I win in the first round. Ya. Yeah, I win in the first round. Locked in, but there might be an armbar here. But Sanya's able to float around. Now he's got the back. Just got to pull his right arm out because Fong's not trying to give that arm up. Back into the triangle. Now he's back into the triangle. Went the wrong way. He tapped out. Did you see that coming? Yeah, he went back into the triangle, so he was out of. Confirmation, the very floral outfit of Alex Fong. So disitulah yang saya menang. Ya. So dia punya sekali dia submission terus dia kalah lah. Ya, terus dia kalah. Memang serangan. ini fight saya dominan dia lah. I see. Because dia pun langsung dia buat apa yang dia mau. Ya, mostly saya control the games. I Ya. see. Macam mana kau mau make sure kau boleh control itu game sebelum game? Sebelum Pro- game, during the gameplay lah. we do a lot of drills. Drills. Ya, drills, technique drills. So mungkin yang dalam satu movement we do like for half of minute, for hours. So every single day lah. So we been doing that techniques like sampai bila-bila saya was still doing it. Like boxing, they learn how to throw jab first. But biarpun kau first day, like when I was 15 years old until now, I'm still doing the same thing. So cuma kita mau kasih improve juga. Macam juga kita tanam bunga kan. Tanam bunga, orang ingat sekadar tanam saja, but you have to understand how to tanam tuh Betul. bunga. You have to understand the soil. Ya. Berapa lama bila mau siram apa semua. Baja. Baja semua. Lepas tu kadang-kadang kau buat semua, kau plan, okay, semua pun jadi, tapi kenapa dia tidak hasil? So you have to do a research again, then you have to find a way for yourself again, how to kasih itu bunga cantik. Dan bila dia grow cantik sudah, of course you're happy. But yang maintain tuh, yang maintain maintain, tuh ya. yang orang susah nak maintain. Paham, Jadi paham. saya saya keep that thought lah. Itu yang buat saya selalu improve juga. Sebab kau sudah tanam semua bunga cantik-cantik, takkan kau kena kasih biar begitu Betul, saya kan. betul. So same thing with the technique. Ya, sometimes kita drill like 1,000 times tapi dia pandai fail juga. So apa yang kita perlu buat di situ? Jadi kita ada satu solusi lah, like plan A, Yes. plan B, plan I see. C. So which is kalau plan A tidak jadi, then we train for plan B. If not, plan B tidak jadi, we go plan C. If tidak jadi, we go back to A again. So, bila cakap pasal ni kan dia lebih banyak memang sangat Hmm. perlu otak yang bagus Ya, kan. betul. Kau perlu pandai ya kan. Ya, perlu. Kalau kau setakat yang Betul itu. pikir sekejap saja, oke, Ya. bantu tidak, Ya. memang dah boleh. Ya. Macam Sangat saya belajar strategi ya. ya. BJJ sama dia pun wah. Memang Sorry?
belajar jiu-jitsu. Oh, jiu-jitsu. Ya, Ya. memang mau BJJ Some is, matematik Yeah. baru belajar. Brazilian jiu-jitsu. Yeah. Itu yang kamu buat di Keningau tuh kan, Brazilian Ya, jiu-jitsu. betul. Kamu yang start tuh kan? Actually First tidak. kami yang buat turnamen lah. Ya, kami Yang yang Kening buat, Open ya, tuh kan. Ya, kami yang organize the event lah. Tapi yang first tuh ada lagi yang previous dorang buat. Jadi Oh. martial art di gym ada But 3 sudah. yeah, but the highest So? level in Brazilian Jiu-Jitsu in Kenya is me lah. I see, Keningau. Yeah. Yeah. Wow. Because I purple belt. I'm purple belt. Purple Yeah. belt. Yes. Because if you want to reach the highest level, ya kena ada apa tuh? You have to you go white, you have to go through blue. If blue, tapi in the process dia ada stripe. Ya. Kalau kau limpas 4 stripe and then you go straight away blue lah. Baru kau pergi rank begitu. Yeah. Baru kau pergi master, grand master. Ya, lepas tu blue, habis blue baru kau pergi purple. Lepas Okay. purple, kau pergi brown. Lepas brown kau pergi black. Paham. Yes. Saya rasa saya tidak akan paham ini benda kalau saya tidak main ML. Ya. Jadi because of the rank kan kau perlu set 5 star baru kau Ya, different rank. betul. Siapa Yeah. tiap So round dah. lebih kurang lah. Ya, kan? lebih Ya. kurang. Oh, very interesting. Yes. Apa yang tim Nova tuh apa? Tim Nova tu ialah kami punya affiliate. Affiliate. Ya, Sorry? dia affiliate. Macam Affiliate. Oh, affiliate. Ah, Oh, oke. affiliate. So basically kami punya Brazilian Jiu-Jitsu under apalah Nova Junior lah. Iya. Malaysia. Oh, itu Malaysia punya Ya, so dorang ialah memang iktiraf IBJJF lah. international. International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. So kita mau ada dorang punya support supaya kita boleh compete international level I see, lah. I see. Yes, because they like been for long time already in Sabah kan. Jadi orang kena ada satu academy yang apalah yang iktiraf. Di Malaysia, di Sabah lah, berapa yang sudah kena iktiraf oleh Nova? Di Sabah Banyak sudah lah. tidak, kami yang first. Really? Ya, kami yang first. Wow. Yes. Wow, punya itu big achievement lah tuh. Ya. Saya punya profesor yang bawa saya masuk lah. Ya, Profesor Fitri. Dia ialah local Sabahan juga. I see. But right now dia apalah dia ajar di KL. Ya, That's ya, amazing, ya. man. I think it is one thing yang orang perlu tahu actually. Ya. Achievement yang kamu actually that is very big. Yang orang perlu tahu, especially di Sabah. Ya. Dan actually BJJ di Sabah dia masih kurang lagi kan awareness. Ya, Masih kurang orang yang minat. Ya, betul. So, boleh explain kah? Apa itu BJJ actually? Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu dia more like submission. Yeah, submission. They got like submission for joint lock, for leg locks, neck choke. Jadi dia kalau dalam self defense dia memang useful lah because they are close to reality. I see. Because of course not everyone pandai strike kan. Yeah. Jadi let's say kalau ada satu orang ni kuat and then dia let's say knock you down and then you have to learn how to protect bila kau di ground. Ada yang pandai box tapi bila dorang go to the ground they have no idea apa dorang buat sudah. So Brazilian Jiu-Jitsu yang akan tolong kau kan. Betul. Like okay, orang ground and pound. Kalau kau nampak MMA pun. So mostly dorang semua ada Brazilian Jiu-Jitsu punya apa tuh Knowledge, knowledge and background lah. Jadi untuk apa? Let's say orang temu kau, kau mau macam mana elak dari itu Ya, situation. betul. If for self defense, especially for girls, kalau lelaki tu choke kau atau mau pukul kau, so how you gonna protect yourself from that? Ya, actually kan. Yes. So, I think antara striking versus BJJ, I think for girls preferably BJJ lah kan. Ya. Untuk self defense. Although kalau dorang minat untuk belajar yang striking punya metode apa semua emang boleh. Ya, benar. Cuma I think it's good untuk kasih strong bahagian self defense punya. Ya, because BJJ. biarpun macam mana perempuan kuat pun, but they still cannot fight men's strength. Betul, strength wise. Ya, It's already default bahkan. ya betul. Tapi bila dorang belajar BJJ ni, dorang belajar macam mana. Of course they require a bit of strength juga, Yeah, but of course. more on techniques. Yeah, more on betul. techniques. So kau boleh nampak yang girls skinny but dia boleh apa? Dia boleh choke itu apalah Yeah. macam Orang size besar. orang besar semua. Yeah. Yeah.
Wah, I think ini benda ini perlu. Jadi Ya, Betul. adakah yang dari Kaningau untuk yang sudah datang pergi RKMM untuk belajar BJJ? ada, ya, ramai ada, kah? ya ramai juga. Ya. So I think untuk to put this out there juga, Ya, kamu datang pergi Kaningau cari dia orang untuk belajar Jom kita Brazilian lock Ya. orang. Jiu-Jitsu sebab Ya. kamu the only place di Sabah yang kena endorse oleh tim Union ini kan? ya, Nova, Nova Union ini. Ya. Wow, that's amazing man. Ya, I think people you deserve to JJ. know. People deserve to know this. ya. Berapa martial arts center di Kaningau actually? Ada 3. 3. Ya, ada 3. Apa yang ada di sana? Kamu? Rocky MMA, KMMA, and Karagas Fight Team. Oh, lah. Karagas Fight. Ya. Yes. Kalau kamu apa satu benda ataupun apa different thing yang kamu offer at your place? Kami actually kita 3 gym nih, kami doing the same thing actually. Ya, cuma dorang ada yang let's say for Karagas they focus more on like Muay Thai. Like MMA of course they focus like the karates and Muay Thai juga striking. But for like my place we train a lot of like grapplings, striking, more like MMA lah. Ya. Solid MMA punya apa training. So KMMA pun dorang pun ada belajar MMA juga. And then Karagas dorang pun pernah belajar MMA, and then each coach itself pun pernah lawan MMA juga. Jadi for me is nothing much different lah. Nothing much Tidak different. beza juga. Yes, tidak beza juga. And then like my place, sometimes KMMA and Karagas, Jong best student datang tempat kita, like helping our athletes, and then Oh, ada juga kira macam begitu yes, juga. and then Oh, our that's good, athletes like helping the boys and like the girls, the athletes That's lah. good lah. Yeah, Oh, that's good. because for me, since Kaningau is like small, why we need like something like have to fight over Yeah, lah, yeah, who's the betul. greatest? Why not make Kaningau become the greatest in Sabah? Kan? That is true, yeah. Yeah. So MMA. we've been being teamwork together lah. Yeah, Like I that's good, said, that's good, that's yeah, good, like I that's said, teamwork is definitely the most important things in fight lah, in martial art. Kalau kau tiada team, macam mana kau mau build up to the highest level, That is right? true. Yes. Yeah. Makes sense because when you say, because initially kita ada cakap pasal teamwork kan. Kau even you mentioned it. Yeah. Martial arts, this game, this industry, Yeah. it's all about teamwork Yeah. and respect. Yes. Dan in order for you to really go achieve the greatest height, Yeah. memang perlu ada teamwork within each other lah. Ya, betul. Yeah. Although it's different, although it's memang pasal businesses kan. Yeah. But untuk achieve that one thing, Ya. require everybody untuk put in effort semua. Ya, betul. Yeah, I think that's great. Untuk orang yang mau join kamu punya tim ROK MMA, di mana macam mana orang boleh join? How can they join? Siapa mau reach out? Macam mau register contoh. They go through our Sorry, Facebook. keras sikit. Kamu boleh cari kita dalam Facebook, atau Instagram lah. Yeah, But kami ada put link WhatsApp So di sana. mostly we active in Yeah. Instagram. Yeah. So kita ada put our link there. So bila kamu tekan tu link, straight away go to our contact lah. So kamu boleh reach kita di situ. I Yeah. see. Ya, kalau kamu pergi di gym sana pun boleh, kamu Yeah. reach kami sana, and then boleh buat member. Lepas tu kita tanya-tanya dulu lah sebelum kita Yeah. mula kelas. Oh, kami punya ada tempat, consultation. ya. Ada briefing Yeah. ya. Kami punya location di itu Balai Polis Kaningau, sebelah dia ada KFC. Kalau kamu terjumpa immigration, tinggal satu lagi kamu kena cari 99 Speed Mart di atas. Ada lah Rocky MMA. Ada Yeah. signboard juga. Kalau Yes, pusing belakang tuh tangga ada banner lagi. Ya, ada Rocky MMA. Senang cari. Yes. Boleh nampak tuh kan? Ya, Yeah. kalau kadang-kadang kau jalan tempat kita, kau dengar suara meletup-letup tuh, dia lah tuh. Pusing betul itu apa. Ya. Dia lihat tinggal saja Ya. atas, banyak Ya. bag bergantung. Ya. Dan advice kepada orang yang mungkin ada plan untuk start their own MMA punya center Ya. ataupun fitness center. Apa advice kamu? Oke, untuk advice saya, just follow your dreams. Ignore lah apa yang orang cakap tidak boleh itu. Ya. I'm was that stage,
Yeah, but I trust myself, I trust Grace. So we just keep doing what we want, and then pelan-pelan dia akan keluar hasil dia juga tuh. So just do it. Itu saja. Grace? Kalau kamu ada itu passion, just go for it. Yes. Jangan tunggu. Yeah. Memang itu itu. Yes, because time is gold. Yeah. Time is gold. Yeah. I think a lot of sharing lah, a lot of Yeah. sharing. Yeah. Yeah, and even before this, yesterday ada put up post kan, dan ada few questions lah yang tanya. Okay, Yeah. boleh. Jadi sekarang Apakah kita soalan kita- itu? sudah jawab kata kan, salah satu lah. Ini dari si Bet. Siapanya? Ciku. Iya, Cigo. Oke, ini untuk si Grace lah. Tapi dalam dusun, kau pernah dusun sudah kah? Karate sikit. Karate sikit. Tapi dia bilang, kau bilang kan, dia bilang, Nah, Iya. dia selalu dengar nenek saya kan di dapur. si Anti Sulim. Oh, nah, tengok kanal. Oke, so habis dia cakap dalam dusun kan. Oh, Peguatanku kuma di kayu, dokoyu. Oh, ini dokoyu untuk kamu oh, kami ya. berdoa. Ya. Macam mana kau membahagikan masa kau join Unduk Ngadau dengan mengurus MMA bersama tunangmu? So ini soal untuk si Grace. Wah, ini tahun kan saya ada ikut tunduk ngadau. Ini tahun gitu. Yalah, ini tahun. Tahun ini Saya ada. kira juga lah yang di kampung-kampung itu. Hmm. Wah, memang challenge lah sebab 4 kali kah itu saya ikut. 4 kali kan ya. Terlampau banyak sudah lupa sudah. Tapi masa itu pertandingan buatkan untuk preparation yalah. Kalau saya ikut tunduk ngadau nih, kalau kena bagi soalan saya jawab betul-betul itu. Kalau bisa itu poin semua saya ada. Iya. Jadi itu perlu masa kau mau memorize semua itu kau punya poin. Jadi saya punya teaching nih, saya punya kelas, saya dari pagi sampai malam. Jadi untuk ambil masa itu, wah, sangat challenge di sana. Tapi saya make juga, macam mana pun biarlah saya sampai tengah malam menghafal, memorize. Saya tahu besok akan habis juga begitu. Tapi macam mana saya kasih balance, saya punya itu untuk ngadau sama saya punya itu training ajar klien, bukan ajar saja, saya pun training lagi. Begitu. Saya terpaksa kasih cuti lah saya punya klien, tapi saya ya? kasih extend dong punya member begitu. see. Ya. Ada compromise sedikit lah. Ya, I see, begitu. I see. Nasib saya punya klien kan semua yang supportive begitu. Ya. Iya, gitulah. Cigo. Very interesting. Oke, next question. Kau bercakap bahasa apa sama tunang kau? Dusun, Cina, Melayu? Nah, gitu. Depends. Kalau saya marah saya cakap dusun. Kalau di gym, kalau berjumpa sama kawan-kawan Cina, saya. Kau boleh cakap Di Cina lapan juga? saya tidak pernah cakap. Iya kah? Ya. Saya Kau pernah pernah dengar cakap- saya. Ini kau dia pernah cakap Cina? pandai. Ya, saya pernah Wow. cakap Cina. Kalau Melayu, bilang aku cakap Melayu sama dia. Tidak pernah. Saya selalu jawab Melayu. Ya, selalu jam Melayu. Pandailah tiba-tiba dusun saya. Ayo. Tapi kan, kalau macam orang yang tidak campin dusun, macam saya tidaklah 100% kan. Campin bah. Tapi bukan 100%. Tapi usually kalau bila emosi sudah kan kau memarah orang Melayu. Sebab Melayu. Sebab itu yang saya campin. Nah, Sebab kalau kasih dusun nanti tukang balik tidak sampai message kan. betul. Tapi bila kau bilang kau mau marah dalam dusun, wah memang Oh, kalau saya Itulah- marah saya cakap dusun. itulah bukti dia kau Biarlah campin dia dusun. tidak paham supaya dia sakit hati. Nah, tapi di situ yang buat saya mau pergi paham apa yang dia cakap. Terus dia tanya nenek saya tuh, apa itu dia cakap? Very interesting. Ya. Oke, next question. Adakah program yang dijalankan di Rookie MMA yang membuka peluang kepada pelatih-pelatih seni pertahanan diri pergi peringkat lebih tinggi? Contoh? Fighters training, of course yang kalau dorang mau pergi peringkat yang tinggi, dorang kena ikut yang kelas yang apalah, yang asas. Because kalau dorang straight away pergi yang highest level punya kelas kan, dorang akan rasa lain. Dan itu yang buat dorang rasa macam less motivation untuk dorang ikut. Sebab dorang rasa dorang tidak dapat buat. Oh. Tapi yang bila dorang ikut asas, and at the same time yang saya punya senior yang atlet ni, dorang akan tolong dorang
Ya, because memang saya ajar saya punya atlet, kamu senior sudah, kamu punya turn untuk bawa yang beginner naik juga. So dari situ dorang pelan-pelan untuk build up yang beginners to intermediate and advanced. Jadi kalau mau ikut yang training yang untuk compete pergi highest level, dorang kena start dari asas tuh. Semua pun perlu ada asas. Mesti. Kita tidak boleh macam kereta mau belajar terus pergi memandu terus, tidak boleh. Betul. Jadi kena ada asas lah. Maksudnya kau udah mention tadi kau kasih assign delegate itu job kepada kau punya senior athletes untuk ajar yang junior begitu. Yes. Because kenapa saya suruh orang ajar? Because itu pun boleh tolong improve dorang punya asas juga. Ya, bila dorang belajar macam ajar orang juga, dorang akan improve dari situ. Jadi dorang akan saya mau buang saya punya jab. Oke, jadi saya kena ajar itu orang baru macam mana buang jab. Jadi every time kau belajar, kau sedang improve diri sendiri juga. Jadi orang bilang you give and you take juga lah. Jadi together. It's a win-win situation. And actually kan by doing this, you create a sense of trust between your team. Yes. Kan? Apart from diorang menjadi ada itu position sebagai leader. Tapi sense of trust between leader and leader dan kau becomes better dan from that creates a better chemistry for all. Kan? Betul. What do you think about leadership in your dalam kamu punya gym? Because kan leadership dia kadang-kadang different dengan because you are the owner kan kamu the owner. So in business leader and boss is different. Kan? Kamu ada staff kah? Tidak, kamu udah so kamu pekerja dan kamu juga Kami bos juga lah. pekerja. So kadang-kadang in business there are these two entities yang two different mindset, boss and leader. So bila kau cerita kau punya journey to build Recreate MMA, kau memang sudah ada itu mindset sebagai leader. Even working di gym orang sebelum nih, commercial gym, kau sudah build itu leadership punya quality. Because only with leadership punya quality, you can create community. Kau boleh create sense of trust between the team. People feel involved, feel diterima semua. So I think you start with a correct mindset lah. From what I see, from your experience kau sudah apply from your start. Bila kau start, kau sudah apply everything untuk build it to become what it is right now. I think it's the beauty of your experience yang until now kamu sudah create champions. Bila kau create satu champion, dia akan carry on kau punya That's the will and teaching knowledge. True. So bila don't carry, and then dia akan pass to the next generation and it keep moving on. Same thing with me juga, because I'm once don't play position juga, and then I'm learn from the good people. Actually, I meet a lot of like the good person. They share my experience, and then sometimes yang don't play experience tu maybe not today saya dapat apply yang orang cakap, but maybe 5 years, maybe 10 years, who knows? Then suddenly bila itu benda terjadi, and then kau akan terfikir apa yang orang cakap sama kamu. So that time yang itu what they share this experience will help you. Betul. Di situlah kenapa yang I'm thinking difference. Saya punya friends when I was like 18, 19, saya punya kawan bukan macam kawan bercakap lepak-lepak tu kan, bukan sama umur tu. Mostly like 30 years old, 40 years old, 50 years old. So they share apa yang saya and then they share, orang kasih tahu saya dulu saya tidak begini punya peluang untuk belajar, tapi saya kena share sama kau juga. Kau kena rajin, kau kena percaya juga diri, and then kau kena buatlah, kau jangan ulang yang benda yang saya buat. So bila orang kasih tahu saya begitu, yes, saya faham. And then apa lagi yang buat saya different, I like to ask lah. I like to ask because kau kena perlu tanya juga supaya kau tahu apa yang salah, apa yang betul.
So di situ yang create saya punya life experience lah. So after saya ada saya punya experience ni, so I share to my apalah yang athlete student. So bila dorang okay sudah, sebab dorang dalam young age, dorang still exploring. Jadi dorang tidak tahu apa dorang buat. They know just eat and train, study, but tiada orang ajar dorang tu life experience. Betul. Ya. Bukan jap yang parents terima aja, because parents pun dorang sibuk dengan dorang punya kerja semua. That's why they send their boys kan to learn. Then bila dorang send to our place, we teach them while fighting and teach them the experience. Because kita pun tidak mau dorang apa, like I said, I want to see them success. Yeah. So I share my life experience to them lah. Yeah, true. Yeah. Dalam Rookie MMA, you are in this together bahkan. Yeah. Was there any moment yang down moment for you guys? And how did you guys support each other? Yeah, so yang when we doing the team, we want to make a gym lah. Kita mau buat open the gym. PKP yang paling stressful. Yeah, actually kan. Yeah. PKP. But Itu yang paling mencabar. kita almost give up, but because saya ada two mindset kan, like I built from when I was fighting, when I learn martial art. Kita memang kita tidak tidak mau give up begitu mudah. So I carry on that mindset. We carry on that mindset. So we find a way lah. We find a way. Like saya buka tu training, lepas tu tiba-tiba PKP. So instead of kita just duduk diam-diam sedih-sedih, so we find a way like open a online teaching, then we open the group group video online. So they train with us together lah. Always find a way, no matter what. Yes. Sebab kalau kau sedih, it's not gonna help you. You have to find a way lah. Sedih is good. Yeah, But jangan lama-lama. Sebab Nangis kejap sih, nangis lepas. Yes, because Layan saja emotion. Betul. Sebab ni emotion, dia boleh lead ke dua tempat. Either you go down or you go up. So kau kena cari lah, ini sedih yang akan bantu kau. Sebab dia ni macam pintu Pak. Jadi tengok kita mau buka dia, tapi kalau kita sedih ni, dia ada tulis sedih, go down, sedih naik. Jadi kalau kita mau yang sedih naik, kita ambil tu sebagai motivation lah. Jadi kita buka tu pintu, kita naik. Kalau kau buka pintu motivation, look down, emotion, so you go down kan, then kau akan rasa emo tu. Jadi I've been there, but of course juga saya punya student, saya punya teammate semua, dorang pun kasih support saya lah untuk carry on saya naik. I mean, it's good to have a very supportive surrounding lah kan. Yeah, betul. That's good. And saya rasa benda ni, especially bagian bisnes juga, social media plays a very very crucial role juga. And I think starting from Grace sendiri, you have a very strong foundation juga kan social media. How does it help? Macam mana dia sudah membantu Rookie MMA? That's why saya punya post kan mostly related sama fitness. Orang follow saya di Instagram bukan sebab saya mau kasih selfie tidak. Dia love my niche yang suka saya punya. So saya realize dia bila saya post muka dia orang tidak berapa macam mana lah, mau pergi apakah bukan like lah apa macam cakap. Tapi kalau saya post yang fitness, everyone, I like your post, I like semua react begitu. So dari sana saya sentiasa post saya punya fitness lah. Jadi bila saya post fitness, dia start to ask lah, do you do any personal trainer begitu. This Instagram helps juga untuk saya find client begitu. It's help my business. And then bila dia orang tanya pasal yoga apa fitness, and then dorang terus pergi Rookie MMA, bukan fitness yoga saja, ada boxing, dari sana dorang nampak marketing happen sudahlah. I think in Kuningan we are the first yang ada fitness and
martial art gym together lah. Oh. Kami punya building dia ada 2. Yes. Jadi satu area untuk fitness, untuk strength conditioning, and then yang satu building mat area lah untuk martial art Yeah, punya I think training. we are the first one in Keningau lah. Yeah. Nanti kita mau pergi tour lah, saya pun mau pergi sana. Boleh, Nanti saya Jun. balik ke Ningau, saya pergi sana lah. Boleh. Most Yeah, you welcome. always welcome. And also bagian yoga, apa yang kau discover in yoga? Actually help you? dulu saya start yoga, sebab saya mau belajar gimnastik di Keningau. Oh. Actually Keningau ni gimnastik pun tiada apa. Iya, betul. Saya Sangat sudah kurang. pergi sebanyak tempat, wah tiada. And then paling dekat sama dia punya ini action sama gimnastik yoga. Jadi saya actually self taught, sendiri belajar. I see. Dari sana saya bilang habis sekolah tidak tahu sudah apa mau buat. Mau pergi belajar pun a lot of cabaran. My parents pun tidak boleh support. Okay, why not I just follow my passion. I like yoga sudah. Then I learn and then I take course. I go everywhere. And then I start teaching yoga. Yoga actually dia bukan more on the pose juga. Saya belajar macam mana, because some of the pose kan ini yoga dia susah. Macam kamu nampak saya buat senang, saya no. Actually saya practice macam mana saya practice dia punya hard kan. Bila saya dapat buat saya happy. Dia related saya punya life. Macam saya punya life bila saya rasa susah, dia apply sama dengan itu yang saya practice. Dia work. That's how yoga buat saya lah. Dan yoga actually because they're very slow movement. Ya, sangat slow. Dan Tengok jenis yoga juga lah. Dan apa itu dia mau kepada, I think you can put meditation in there juga kan, because Dia memang Yeah. di akhir itu practice memang ada meditation lah. ya. Okay, so let's say kenapa kau akan recommend yoga kepada orang? Satu mungkin juga sebab faktor umur dia lah. Sebab kebanyakan wanita yang perempuan dia orang makin berumur, mobility dorang kurang, stability, flexibility dorang untuk mau bend lutut, mau bongkok semua. The yoga will help them kasih better posture badan dorang. I That's why saya lebih recommend if combine dengan fitness juga lah begitu. Dorang boleh pilih ini 2. Tapi saya recommend yoga lah juga. I see. Kalau boleh dua-dua lagi bagus. Ada fitness, ada yoga. Maksudnya bagus untuk Dorang building strength and then yoga dorang build flexibility. ya untuk elderly bagus untuk yoga lah, flexibility, stability lah kan. Orang muda pun bagus juga. Orang muda Dorang memang build confirm bagus lah. lagi muda dari kamu build, kamu prepare untuk kamu punya tua lah. Begitu. Yes, macam yang saya punya atlet semua pun. Dorang pun ada ikut saya yoga saya juga. akan ya? ikut yoga juga. Because it help orang dari segi dorang punya nervous. Because every time dorang fight kan dorang akan rasa nervous. Apalagi yang sebelum dorang fight dorang kan terfikir tu dorang punya opponent. Iya. Kala dorang terfikir dorang punya orang yang dorang sayang. Betul. Jadi begitulah kenapa saya suruh dorang pergi ikut yoga untuk improve dorang punya mobility. Of course the most important thing is dorang punya itu macam dorang kena meditate untuk kasih relax dorang punya mind. Yeah. I think itu suatu benda yang actually baru kan Ya. dalam MMA. Yes. To incorporate That's why yoga kami dalam. combine di Ya, gym betul. sana dalam. And yang kita semua fighter, even like professional fighter, we do a lot of meditation. Yeah, because it's help. Oh. It's help you a lot, and it can improve the way you breathe, breathing. Because bila kau fight, kau semakin penat. Ramai orang yang lupa betul macam mana mau breathe in and breathe out sudah. Dorang akan lupa sudah. Dorang ada itu nafas. Betul, Jadi that's why saya mau saya encourage saya punya fighter semua itu ikut yoga juga. Iya. Interesting. Yes. Sangat. Yeah. I think we learn a lot lah daripada Yeah. kamu punya sharing. Yeah. Especially bahagian of course bahagian self defense, bahagian MMA training, self development banyak. Yeah. But also apa yang kita discover today is how training fitness apa semua helps our mind to be macam kau you mentioned, to be a person, Yeah. to be more humble macam tu.
And thank you so much lah sebab kamu sanggup datang pergi sini dari Geningan. Oke, kan. Pak. Ada Ya. cerita tidak masalah itu. And Yeah. so we are coming to an end. Tapi it is my tradition dalam ni podcast. My every guest akan ada peluang untuk tanya next guest soalan. Okay. Ya. So previous guest ada tanya soalan untuk kamu. Oh, oke. Ya gitu, dan kamu akan ada peluang sekarang untuk tanya soalan untuk next guest yang kamu tidak tahu siapa. Oke, I Oke. see. Oke, so ini soalan daripada si Chel untuk kau, Kelby. Oke, kau seorang yang famous dan dikenali dan ada boyfriend. Adakah kau akan expose boyfriend kau di social media atau post yang patut saja ataupun tidak langsung? Saya post yang patut saja. Hormatin saya begitu ya. Tidak lama. Saya pilih juga sebab yang follow saya ini dari umur yang muda sampai yalah. Jadi saya pilih juga apa saya post. Kalau macam yang kan mau post yang dia baik-baik mau tengok kan. Betul. Saya post yang kami pergi dinner kah begitu yang cantik-cantik saja begitu. I see. Ah, Maksudnya you have no problem to begitu. kalau Yang- expose saya punya tiada. Tiada Saya lebih problem, suka orang tahu saya harus savo. Saya. Apa bukan tuh harus sama? Paham? Ya. Jangan yang mau macam orang ingat, masih single tidak. Kan. Ya, kasih Ya. expose saja bang. Saya tinggal baca cincin. Setuju. Nak senang nah. Oke, so sekarang next question untuk si Alexa. Ini dari soalan si Firdaus. Sekiranya diberikan peluang sebagai seorang bos dan kau seorang yang suka bercommunity dan membantu orang, oke? Tapi ada family yang tidak suka bercommunity dan membawa kau untuk buat bisnis, tapi untuk profit saja. Apa yang kau perlu buat dalam situasi ini? So mostly saya because kalau saya like I say it's teamwork, all about teamwork, right? If I think that things didn't cooperate to well, saya akan mostly kita akan find a way lah. Kalau betul-betul tidak dapat pun saya akan of course saya support dia, but at the same time we cannot like work together juga. Because I understand once I just say yes, tapi ada the same time saya rasa yang saya kasih macam dia rasa bersalah begitu sebab saya tidak dapat buat apa yang dia mau. So instead of tidak mau itu benda terjadi, I have to withdraw lah. I have to withdraw. Because semua, like I say, I love teamwork. We have to understand each other. Yeah. So itu saja lah. Thank you. Jawaban. I think it's very, kalau your answer is very singkat dan padat, tapi it answers the question Ya. well. Yeah. So thank you. Yeah. Oke. So sekarang kamu ada peluang untuk tanya satu soalan kepada next guest. Kalau dia lelaki, kok kasih saya. Sumandak kok kasih tengok kah bilang. Oke, itu saran kau. Ya. Asal balik saja. Boleh kalian main telepon kau nih. Oke. Yalah, habis ada juga lelaki kan dia misi cinta tapi dia tidak mau tengok dia punya sawo. Jadi perempuan ingat dia single. Available. Oh. Available kan itu shit. Tapi ada juga kan orang memang tidak mau post punya juga. Mungkin ada sebab kita pun tidak tahu. Tapi tiap itu soalan dia. Ya. Untuk kepada yang belajar martial art itu bagi kau martial art tu dalam kau punya life tu dia telah memberi kau apa? Telah memberi kau apa yang dia boleh tolong sama kau dalam martial art. Itu saya punya soalan kepada dia lah. Yes. Saya tanya ni sebab saya dulu pun pernah kena tanya. Jadi it take me a very long time to to answer. Oke. Yes. Even though sometimes pun orang tanya saya pun I got the answer, but dia akan tambah lagi banyak dia punya jawaban lagi. So Sentiasa ada different yes, perspective. yes. Like when I was 15, martial arts sudah tolong kau dari saya punya kesehatan,
dari saya punya confidence. Hmm. Bila reach dalam 20s, apa dia kasih saya dalam saya punya community, apa communication skill, dalam saya punya understand people punya personality. Yeah. Yes, and then so on lah. Yeah. Yeah. Sentiasa ada different Yeah. different job. Yes. Okay. Another one, kamu boleh tanya saya satu soalan. Oh yuk tanya. Atau orang satu lama kali, ataupun satu sih. Yeah. Iya, oke, so boleh. Yeah. Bila aku mau belajar martial art. Bila. Saya rasa selepas kamu datang sini saya akan soon lah saya cari. Syukur. So, Tapi bila belum ada tarik lah, tapi yeah. tapi I think Soon. the period, the duration Yeah. soon lah harap-harap. Tapi memang ada niat mau belajar. Ada nih ya, Nah, saya pernah si kakak saya, siapa ini? Kakak saya pernah bawa saya pergi, dia dapat free class dulu kickboxing kan, terus Wah. di entah di mana itu. Kelas aja lah, kan boleh bawa orang dia bilang, Ya. bikin lah. Ya macam siap dia nih, tapi saya Ya, ampus terus mah, yang itu mula-mula jatuh. ya, Nanti mula kau- saya kan. Iya. Tapi saya rasa macam wah bestnya nih, ya instead of angkat-angkat besi dia, Iya. actually this thing dia build fitness, dia kasih kuat kamunya. Yes. Itulah napas apa semua. Ya. Saya bukan yang ya endurance. And then Saya at the bukan same kuat time, endurance. dia akan tolong dari segi fokus juga. Because bila kau punya stamina kuat, ya dan kasih tolong kau jadi orang yang cerdas lah. So apa-apa kau pikir pun kau memang sentiasa rasa fresh. Ya. I think that's good. So that's the main thing. Jadi saya punya Betul. soalan lagi. So untuk soalan kau prefer lari 10 km ke atau kau burpee 100 kali? Semua orang dia suka burpee. Ah, Ya, so okay. So, Tapi kita kalau yang apa 100 km, 100 km? 10 kilo. Oke, 10 kilo. Ya. 10 10 kilo tidak boleh ikut masa bahkan. Ya. Burpee pun tidak perlu ikut masa. So which one? Ya. Which one you prefer? Honestly, saya tidak suka lari jauh. Ya, prefer yang Saya prefer burpee yang lah. because burpee they build muscle juga. Ya, I would betul. prefer burpee lah. Ya. Wah, good. Tapi pelan-pelan lah. Good, ya apa, yang penting burpee. Ya, yang Iya, penting iya. burpee. Tapi kalau buat laju-laju tuh memang mati. Iya, betul. Kan. Yes. Okay, so thank you so much Thank you so much Grace. Thank you so much Alex sebab Welcome. sudi datang di sini. Yeah. And bila saya reach out sama kau because saya mau ternampak itu post yang kamu punya post on social media. Terus saya tengok ini champion. So saya rasa macam and then another thing saya tahu Grace, saya kenal kau satu kampung lagi and we started from very humble beginning. And I think it's something yang can be an inspiration for people. Anybody who started from humble beginning can start something big. Yes. And kamu sudah manifest, kamu sudah buat itu benda and hopefully I think this will definitely become an example untuk orang bukan di Keningau saja, bukan di Labuan saja, but Sabah, Yeah. or Malaysia even. Yeah. And that's why I wanna thank you for saying yes untuk kami sini lah, datang sini. Thank you Yeah. juga untuk Yeah, so opportunity. grateful Yeah. for this Yeah. opportunity. Yeah. Halo, saya Grace Jores Joseph, saya dengan partner saya. Hello, saya Alex Fong, aka Little Rocky. So, jadi kita kakak pasal Rocky MMA lah. Dari mana, apa dia datang, where it came from, how it start. So, mau tengok kita punya episode ini, kamu boleh tengok di YouTube. Just stay up di YouTube dalam jam 8 malam hari Isnin. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Kamu mungkin mau pergi ke Keningau sebab sponsor kali ini adalah Taman Bandokan Riverside Resort Keningau, alright? So kalau kamu mau pergi
Instagram diorang, boleh type Taman Bandukan Riverside Resort. Kamu boleh tengok diorang punya tempat yang cantik. Diorang juga ada pelbagai jenis services dan produk. Ini termasuk conference room, kolam memancing, kamu suka memancing, this is the place. Green Garden Nursery dan juga Garden Cafe. Kalau kamu couple, kamu sedang mencari tempat kawin yang unik, package mampu milik, this is the place. Sebab diorang ada kasih sedia beautiful all-in-one package for wedding. Oke, sebagai contoh, diorang ada cabin and cottage for rent, diorang ada event space, package wedding serendah 4.999 saja guys. Ini package wedding, dia termasuk karaoke set, food and beverages, dan macam-macam lagi. Kamu request saja, oke? Kalau kamu buat wedding sini, it is affordable and uniquely made just for you.